बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात केस और रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर अहम समाअत हुई है और अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल आज जारी रखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इंतखाबात केस को रुकवाने के लिए जो रिव्यू एक्ट पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर किया गया था वो नहीं बचने वाला। और अदालत ने आज कह दिया है कि आप तरमीम ज़रूर करें, आप अपील में रिव्यू का जो भी आप स्कोप बढ़ाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन आपको आइनी तरमीम करनी होगी। इस तरह की कानून साजी से आप आइन में दिए गए इख्तियारात को नहीं छेड़ सकते। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक अहम केस था आमदन से ज़ायद असासा जात का। शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ ये वो केसेस हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FIA से भी रिपोर्ट तलब की थी और नैब से भी रिपोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जितने भी हाई प्रोफाइल जो अशराफिया है उनके केसेस हैं, कोई भी केस वापस ना लिया जाए या स्टे ऑर्डर एक जारी किया था। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर करने का जहाँ जाना था वहाँ चला गया और FIA ने भी मुकदमा ख़त्म कर दिया। पहले रमज़ान शुगर मिल केस ख़त्म हुआ और अब आमदन से ज़्यादा असासा जात, ये इनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासा जात का जो केस था, मुझे याद है कितनी गाड़ियों पर जब रेफरेंस फाइल हुआ था तो वो 48 से ज़ायद वॉल्यूम पर मुश्तमिल था और उसका जो डॉक्यूमेंट्स थे और सबूत थे वो कितने ज़्यादा डब्बे भर के लाए गए थे और अदालत में जमा करवाने के लिए इतना बड़ा रेफरेंस था। उसमें शहबाज शरीफ के पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ था। उनकी बेगम नुसरत शहबाज भी पहले वो उसमें इश्तिहारी थी, फिर जो वो बैरून मुल्क थी तो उनको बैरून मुल्क रहते हुए ये अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसिलिटी दी थी, सहूलत दी थी कि उनके प्लीडर के ज़रिए बग़ैर उनके पेश हुए उनका प्लीडर उनके केस को आगे लेके चल रहा है। इसी तरीके से सलमान शहबाज थे, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इसी केस में काफ़ी अरसा कई महीने जेल में भी गुजार के आए थे। बहरहाल इस केस के अंदर शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो केस था उसमें पहले ये केस आगे बढ़ा। इसमें 4 वादा माफ़ गवाह थे और 4 वादा माफ़ गवाह उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए। उसमें मुश्ताक चीनी वाला था, उसमें मकसूद चपड़ासी था और भी थे। उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए और बयानात रिकॉर्ड होने के बाद काफ़ी हद तक ये केस आगे पहुँच चुका था। चंद एक गवाह रह गए थे, बाकी गवाहान मुकम्मल हो चुके थे। उसके बाद फिर सलमान शहबाज आते हैं। सलमान शहबाज की हद तक फिर जो दामाद हैं शहबाज शरीफ के वो वापस आते हैं और उनकी हद तक फिर केस आगे। इनमें जो 2 बेटियां हैं शहबाज शरीफ की उनको भी मुल्ज़म नामज़द किया गया था क्योंकि उनके अकाउंट्स में भी पैसे गए थे। अब उस केस में जो इतना अहम केस था, नैब ने बेगुनाह करार दे दिया है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ और अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासा केस में नैब ने तस्दीक शुदा रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी है जिसमें शहबाज शरीफ वगैरह को बेगुनाह करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासा केस की समाअत हुई। नैब ने सरबराह कौमी एहतसाब ब्यूरो की तस्दीक शुदा रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की चेयरमैन नैब से तस्दीक का हुक्म दिया था। अदालत ने यह कहा था कि जो नैब की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है, पहले नैब कहता था ये गुनाहगार हैं, अब ऐसा कौन सा इनकलाब आ गया है कि ये बेगुनाह हो गए हैं। तो नैब अदालत ने कहा था कि चेयरमैन नैब के दस्तखतों से एक रिपोर्ट जमा करवाएं और वो तस्दीक शुदा हो, मुसद्दका रिपोर्ट हो। तो आज चेयरमैन नैब, जो नए चेयरमैन नैब हैं, उनके दस्तखतों से तस्दीक शुदा मुसद्दका सप्लीमेंट्री रिपोर्ट शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से अदालत में जमा करवा दी गई है। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासा जात के ठोस शवाहिद नहीं मिले। पहले मिले हुए थे, फिर नहीं मिले। नैब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में शहबाज शरीफ समेत दीगर को बेगुनाह करार देता है। अदालत ने शरीक मुल्ज़मान हारून यूसुफ जो दामाद हैं, सैयद ताहिर नकवी और सलमान शहबाज को तलब करने या ना करने पर फैसला महफूज कर लिया। तीनों मुल्ज़मान तफ्तीशी रिपोर्ट में बेगुनाह करार पाने पर ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले चुके हैं। अब जैसे FIA की मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें सलमान शहबाज वगैरह को बेगुनाह लिख दिया था, लेकिन अदालत ने बेगुनाही की रिपोर्ट को मुस्तरद करके उनकी जो बरीयत की दरख्वास्तें थी उन पर जवाब तलब किया हुआ था और उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं और जून की मेरे ख्याल में 26 तारीख है। तो सलमान शहबाज के खिलाफ वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज किया था ख़त्म हो गया। तो वहाँ भी FIA उनको बेगुनाह लिख के लाई थी, लेकिन आगे केस
چل رہا ہے۔ یہاں پر بھی عدالت میں سپلیمنٹری رپورٹ میں ان سب کو بے گناہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن عدالت نے باقیوں کی حد تک تو ابھی کیس پینڈنگ ہے، تو سلمان شہباز اور جو ہارون یوسف ہیں اور طاہر نقوی، ان کی حد تک فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ تینوں ملزمان تفتیشی رپورٹ میں بے گناہ قرار پائے گئے۔ دوران سماعت وکیل امجد پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ نیب سپلیمنٹری رپورٹ میں ملزمان کے خلاف کرپشن کے شواہد نہیں ملے، شواہد ناکافی ہوئے تو ان ملزمان کو بری کر دیا جائے گا۔ شہباز شریف اور ان کے خلاف جو مزید سماعت ہے 22 جون تک عدالت نے کیس کی سماعت عدالت نے 22 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر کے وکیل امجد پرویز کے منی لانڈرنگ کیس میں بریت کے حوالے سے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ مزید سماعت 22 جون کو ہے اور اس میں ساتھ فیصلہ بھی سنایا جائے گا کہ سلمان شہباز وغیرہ کو دوبارہ بلانا ہے یا نہیں بلانا، لیکن جو کلین چٹ ملی ہے شہباز شریف کو، وہ اس رپورٹ کی بنیاد پر ملی ہے جو چیئرمین نیب کے دستخطوں سے تھی۔ دوسری جانب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو ایکٹ تھا، ریویو ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں تھیں، اور دوسری جانب انتخابات کیس تھا، چونکہ دونوں کو اکٹھا چلایا جا رہا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست اور ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منی بختر نے ریمارکس دیے کہ اگر ریویو ایکٹ لاگو ہوا تو از خود نوٹس والے سارے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے، نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے دائر نظر ثانی درخواست پر چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور منی بختر نے سماعت کی۔ یہ جو معاملہ ہے یہ وفاقی حکومت نے بھی اور نگران پنجاب حکومت نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، وہ بھی انہوں نے بھی نظر ثانی دائر کی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کی بھی نظر ثانی ہے۔ سماعت کے آغاز پر پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ 1962 کے عدالتی ایکٹ کا حوالہ دیا، اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وہ بہت اچھا فیصلہ ہے، یہ ریویو سے متعلق ہی تھا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کو اپنا پرانا فیصلہ ری اوپن کرنے میں بہت ہچکچاہٹ اور احتیاط برتنی چاہیے۔ فیصلے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حتمی ہونے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کی جانب سے اب تک کے 3 پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں۔ فیصلے میں دانش مندی ہے، وہ قانونی عمل کو حتمی بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ بھارت میں حق کے سماعت نہ ملے تو نظر ثانی ہوتی ہے، ہمارے ہاں فیصلہ غیر قانونی ہو تو نظر ثانی ہو جاتی ہے، غلط قانون کو حتمی نہیں ہونے دیتے۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کرمنل ریویو میں صرف نقص دور کیا جاتا ہے، سول میں اسکوپ اس کا بڑا ہے، جبکہ جو کرمنل ریویو ہے اس میں اسکوپ نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ ریویو اسکوپ بڑھا سکتی ہے، استفسار کیا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ ریویو اسکوپ بڑھا سکتی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ چیف صاحب نے کہا کہ کیا پارلیمنٹ ریویوز کو بڑھا سکتی ہے، نظر ثانی کے آئینی تقاضے مگر اسے اپیل میں بدلا نہیں جا سکتا۔ آپ کے مطابق وہ دراصل 184(3) کے اثر کو کم سے کم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کا دائرہ کار کم کریں، موسٹ ویلکم، لیکن آئینی ترمیم سے کریں۔ علی ظفر صاحب نے کہا جی ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ نظر ثانی میں آپ کو دکھانا ہوگا کون سا نقص فیصلہ میں موجود ہے اور تب ہی آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ریمارکس دیا کہ اس قانون کو صرف 184(3) تک محدود کیا گیا ہے، ایک محدود مقصد کے لیے ریویو ایکٹ بنا دیا گیا ہے۔ کل پارلیمنٹ ایک اور قانون بناتی ہے کہ ایک نہیں 2 اپیلیں ہوا کریں گی تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اپنے محدود جو مفادات کے لیے قانون سازی ہو سکتی ہے؟ جسٹس منی بختر صاحب نے ریمارکس دی اب تو ایکٹ کے آنے سے پہلے کے فیصلوں پر بھی نظر ثانی قانون لاگو ہوگا اور آج کو نوٹس والے مقدمات پر بھی ایکٹ لاگو ہوگا، جس سے سارے کیس دوبارہ کھل جائیں گے اور ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جواب دیا کہ محض قانون سازی سے نہیں، آئینی ترمیم سے چیزوں کو درست اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہوگی، سوائے آپ قانون سازی سے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آئین دائرہ اختیار میں کمی کی اجازت دیتا ہے لیکن آئینی ترمیم کے ذریعے ہونی چاہیے۔ واضح طور پر تینوں ججز اس بات پر، علی ظفر صاحب کے دلائل کے بعد اس بات پر کلیئر ہو گئے کہ اگر آپ ریویو کا کوئی اسکوپ بڑھانا چاہتے ہیں، اب ریویو کیوں آئی؟ ریویو ایکٹ اس وجہ سے آیا کہ انتخابات کیس کو لٹکایا جائے، ریویو ایکٹ اس وجہ سے آیا کہ ماضی میں نواز شریف وغیرہ کو ریلیف دلوایا جائے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں تھا۔ تینوں ججز اس پوائنٹ پر یکجا ہو گئے ہیں کہ یہ ریویو ایکٹ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد ایک جو تھوڑے سے محدود فائدے کے لیے ایک قانون بنانا ہے۔
चीफ जस्टिस मरीम ने रिमार्क्स दिए कि आज खुद नोटिस के जरिए रिव्यू का हक दिया गया है, इसका मतलब है कि आइन इख्तियारात में कमी की इजाज़त तो दे रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नज़रसानी के लिए अदालती फैसलों में गलतियों की निशानदही करना होती है। क्या आइन साजों को नज़रसानी और अपील का फ़र्क मालूम था? उनको नहीं पता था कि नज़रसानी क्या होती है और अपील क्या होती है। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि पार्लिमान सब कुछ कर सकती है, लेकिन आइनी तरमीम के ज़रिए कर सकती है, कानून साजी के ज़रिए नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नज़रसानी में समात का हक और गलत कानून करार दिया जा सकता है, लेकिन अपील नहीं बनाया जा सकता। नज़रसानी में समात का हक और गलत कानून करार दिया जा सकता है, लेकिन नज़रसानी को अपील नहीं बनाया जा सकता। आप आज खुद अख्तियारात में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन ये आइनी तरमीम होनी चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि मोस्ट वेलकम, लेकिन ये आइनी तरमीम होनी चाहिए, ये कानून साजी से नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद अख्तियारात पर फैसलों पर नज़रसानी आइन के अख्तियारात आर्टिकल 188 में दिए गए हैं। अगर 188 में नज़रसानी का दायरा कार बढ़ाया जाएगा तो आज खुद अख्तियारात के फैसलों के हतमी होने पर सवाल उठेंगे। इतने में जब सारी समात मुकम्मल हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज अली ज़फ़र साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल 11:30 बजे हम समात, चूँकि आज 12:30 बजे थी तो चीफ जस्टिस ने कहा कल हम समात जल्दी शुरू करेंगे। कोशिश होगी कल अटॉर्नी जनरल साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। कल अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल सुनने के बाद हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। और जहाँ तक मेरी राय है वो ये है कि कल ये कानून सस्पेंड हो जाएगा अली ज़फ़र साहब के दलाइल सुनने अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल सुनने के बाद। और जब ये सस्पेंड हो जाएगा तो ये कानून चला जाएगा और कानून से के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें, रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें चली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के साथ। वो 7-8 रुकनी बेंच के पास चला जाएगा और फिर आगे अदालत रोज़ाना की बुनियाद पर समात शुरू कर देगी। और उसके लिए फिर जो जुम्मे वाला दिन है वो बहुत अहम हो सकता है। और अब देखना यह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा था कि हम जो नज़रसानी है इलेक्शन इंतखाबात केस में उसको हम जल्द अज जल्द डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि ये एक रुकावट थी और एक बड़ी रुकावट डाली गई थी हुकूमत की जानिब से। ये रुकावट हट जाती है, सस्पेंड हो जाती है तो फिर मामला आसान हो जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।